हर परिवारे एमन एक व्यक्ति ईश्वर दार कराय जे व्यक्ति एकटू आत्मिक जिनिसटा बेशी बोझे होते पारे परिवारे दुजोनो थाकते पारे एमन व्यक्ति जे व्यक्ति प्रार्थना जिनिसटा एकटू बेशी बोझे जे व्यक्ति ईश्वरेर विषयटा बेशी बोझे एमन व्यक्तिके निजेर परिवारेर उपर बोझ उठाते हबे। अच्छा आज के आमार बाच्चारा प्रार्थना करेছে কিনা तो आमार बाच्चाके धक्का दिए प्रार्थना कराबो। अच्छा आमार स्वामी प्रार्थना करेছে কিনা आमार स्वामीके धक्का दिए प्रार्थना कराबो। अच्छा आमार वाइफ प्रार्थना करेছে কিনা आमार वाइफके धक्का दिए प्रार्थना कराबो। जे परिवारे एमन गार्जियन যারা आत्मिकभाবে गार्जियन আছে তাদেরকে এরপর থেকে बोझ ওঠাতে হবে একদম। এবং পরিবারে এমন কোনো ব্যক্তি যদি ঈশ্বর আপনাকে আত্মাতে একটু ম্যাচিউর বানিয়েছে আপনাকে এরপর ঢিলা ঢালা দিলে হবে না, কারণ আপনি ঢিলা দেবেন তো আপনার বাকি পরিবার পুরো ঢিলা হয়ে যাবে একদম। আমেন। हर दिन আপনাকে তাদের পেছনে লাগতে হবে যতদিন না তারা ম্যাচিউর না হচ্ছে একদম। বাচ্চাদের পেছনে, হাজব্যান্ডের পেছনে, ওয়াইফের পেছনে অবশ্যই ভালোবেসে ভাই ও লাঠি নিয়ে তার মতলব ঝগড়া করে নয় একদম।